again a todos los que se reúnen en este recinto to all that are gathered in this place. y bienvenidos a aquellos que ven esta transmisión en sus hogares o en el auto. And welcome to all you that are watching through social media or in your car. Bienvenidos. And welcome. Qué bueno es poder tener la oportunidad It's good to have the opportunity de compartir el pan espiritual of sharing the spiritual bread en la comunión de los santos. in the communion of the saints. Porque hay lugares que no se puede dar esto. Because there are places that you can't do this. Hay lugares que no se pueden reunir los There- hermanos. There are places that the brethren cannot gather together. Y nosotros tenemos esa gran bendición que lo podemos hacer. And we have the great blessing of being able to do so. Ustedes sabían que hay hermanos suyos en Cristo que quieren reunirse y no pueden. Do you know that there you have brothers in Christ that want to gather together, but they can't? Y nosotros sí podemos. And we can. Y damos gracias al Señor. And we thank the Lord. Amén. Amen. Entonces, ustedes saben que venimos hablando del reino de Dios. So we've been speaking regarding the kingdom of God. Y hoy vamos a hablar sobre el verdadero reino de And Dios. today we're going to be talking about the true kingdom of God. Y vamos a considerar a Romano 14, versículo 17. And we will be reading Romans 14, verse 17. Un versículo muy conocido, It's a very well-known text, pero vamos a profundizar en él en esta mañana. but we're going to go deep into it today. Casi tarde, es tarde, Or ¿verdad? afternoon. Y dice así, Romano 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. It says, "For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit." Para que se despierte, ¿quieres repetir conmigo? El reino de Dios no es comida. So repeat with me, the kingdom of God is not food. El reino de Dios no es bebida. The kingdom is not drink. ¿Desayunaron o no? Entonces, ¿qué sí es el reino de Dios? So what is the kingdom of God? Repita, justicia, It's righteousness, paz peace, y gozo en el Espíritu Santo. and joy in the Holy Spirit. Amén. Entonces, el reino de Dios So the kingdom of God, no se trata de práctica externa it has nothing to do with an external practice o de reglas secundarias, or of secondary rules, sino de vivir en justicia, but to live in righteousness vivir en paz and to live in peace y en gozo del Espíritu Santo. and in the joy of the Holy Spirit. Entonces, este pasaje nos enseña So this passage just shows us que habían unas discusiones that there were some discussions sobre asuntos menores regarding some minor issues que no debieran desviar la atención that should not deviate the attention de lo que realmente importa en el reino de Dios. of what those the true important things of the kingdom of God. En el contexto de Romano 14, In the context of Romans 14, si cuando pueden leer el pasaje completo, so if you can read the whole chapter, Pablo estaba lidiando Paul was dealing con las tentaciones de los creyentes with the temptations of the believers sobre cuestiones secundarias, regarding secondary questions, como la comida regarding food y las prácticas religiosas. and the religious practices. Entonces, los creyentes fuertes o maduros, si se puede llamar, And the mature believers en la fe, in the faith que ya sabían de ciertas libertades que tenemos en Cristo, that already understood regarding the liberties that we have in Christ. y entonces aquellos que son pequeños o todavía inmaduros And then you had the ones that were younger or still immature in Christ, en la fe, in the faith. esos pequeños se sentían obligados, Those little ones, they felt obligated. o vamos a decir esos recién convertidos se sentían obligados Or in other words, the new converts, they felt obligated de seguir ciertas reglas to continue to follow certain rules de una forma estricta. in such a strict way. Entonces Pablo tiene que venir como un mediador So Paul has to come in like a mediator. y les enseñas a tanto los maduros que habían alcanzado madurez, And he was teaching those that had reached maturity tanto como los pequeños recién nacidos, and also the new ones that had come to the Lord.
Él tuvo que venir en medio He had to come into the middle y decirles a ellos and say to them que el reino de Dios that the kingdom of God no se trata de cosas externas, had nothing to do with external que things, es algo mucho más profundo that it's something so much more profound y espiritual. and it's spiritual. Él se ve en medio de estas disputas And he sees himself in the middle of this dispute de los nuevos creyentes of the new believers o los que no habían alcanzado madurez or those that still had not reached maturity y aquellos que habían alcanzado madurez. and those that had reached maturity. Y esto era una disputa, And it was a dispute. que si se debía hacer esto Oh, you should do this o no se debía hacer aquello. and you shouldn't do that. Entonces él tiene que venir en el medio So he has to go and stand in the middle. y decirle, el reino de Dios no se trata de estas And he cosas. told them the kingdom of God has nothing to do with these Se things. lo tuvo que poner blanco y negro. He had to put it black and white. En otra palabra, ¿por qué discuten por estas cosas? In other words, why are you arguing about this De stuff? esto no se trata el reino de Dios, señores. The kingdom of God has nothing to do with this. Yo no sé si Pablo lo dijo así, pero así yo lo veo. I don't know if Paul said it like that, but that's how I see it. Entonces hay una pregunta inicial que quiero hacer. So there is an initial question that I want to do. ¿Qué realmente What truly es importante en nuestra vida cristiana? is important in our Christian life? ¿Y en qué en verdad debemos enfocarnos And what truly should we focus on en el reino de Dios? in the kingdom of No es God? para que me conteste. And it's not so that you can answer Pero me. ¿qué es lo que realmente es importante en nuestra vida cristiana? But what is it that is truly important in our Christian life? Porque no nos podemos enfocar Because we cannot focus on si solamente pensamos que si se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. if we only think about I can do this or I can do that. Eso es una pérdida de tiempo muchas veces, It's a waste of time most of the que time, desgasta también. and you lose your strength. Y a veces las costumbres o las reglas, las cosas, ¿cómo yo pienso que se deben hacer? And sometimes the rules and the customs, and you think about how should I do things, Perdemos tiempo, and we waste time porque la cosa es cómo Dios quiere que se hagan las cosas. because it's actually how is it that God wants us to do the things. No es mi opinión de cómo yo creo que se hacen las It's cosas. not my opinion on what I think that should be done. ¿Sabe qué pasó en una ocasión? You know what happened in one occasion? Puedo decir, un bochinchero vino donde Jesús. There was a gossiper that came to Jesus. Los bochincheros existen todos los tiempos, There are gossipers in all times, hasta en los tiempos de Jesús. even during the times of Jesus. Y vino donde Jesús And he went to Jesus. y le dice, Jesús, He said, Jesus, tengo que decirte algo. I got to tell you something. ¿Sabe? You know, Los discípulos tuyos, your disciples, esos que andan contigo, those that walk with you, no ayunan. they don't fast. Pero los discípulos de Juan, But John's disciples, ellos sí ayunan. they do fast. Vinieron a bochinchar, a decirle eso. So they came to Jesus to gossip. Y me encanta cómo Jesús rompe las tradiciones y las reglas de los hombres. And I love how Jesus breaks the rules of man ¿Y cómo le contestó él? and how he responded. Y le dice, ¿acaso los que están de boda ayunan? And he says, oh, is it that those that are in a wedding have to fast? Los que se perdieron el estudio del ayuno, se perdieron eso. Those that missed out on the study regarding fast. ¿Acaso los que están de fiesta tienen que ayunar? Is it that those that are in celebration mode should be fasting? ¿Usted se imagina en una boda? Imagine in a wedding. Y usted decir, no, que yo estoy ayunando, unas comidas ricas y And todo. you say, now I'm fasting, and you got all this good food in front of you. Y él le dice, ¿acaso los que están de fiesta And he says, tienen que ayunar? is it that those that are in celebration mode Es have que to el que fast? está con Cristo It's that he who is in no Christ necesita nada. doesn't need anything, No necesita nada. needs nothing, No necesita nada externo. doesn't need anything external. Abro un paréntesis de Andrea. And I do a parenthesis of Andrea. No es que no creemos en el ayuno. And it's not that we don't believe in the Es fast, que no creemos en esfuerzos humanos but we don't believe in human efforts para torcerle el brazo a Dios. to twist the arm of God. Yo no creo I don't believe que es un esfuerzo humano, that it is a human effort porque el sacrificio perfecto lo hizo Él. because he did the greatest perfect Ahora, sacrifice. ¿cuál ayuno yo creo? So what fast is it that I believe in? Porque dejar de comer es saludable para el cuerpo. Because to stop eating, it is healthy for the body. Los ayunos intermitentes uno rebaja. Those intermittent fasting, you lose weight. Son buenos. And they're good.
Dejar de comer grasas es buena para las arterias. When you stop eating fat, it's good for your arteries. El colesterol baja. Your cholesterol goes Si usted down. deja de comer ciertas cosas, If you stop eating certain things, eso tiene su lugar. that has its Es un place. provecho solamente para el cuerpo. And it's a good thing for your body. Pero cuando tiene que ver con Dios, But when it has to do with God, ¿sabe cuál es el ayuno que se debe hacer? you know what is the fast that we should do? Ayunar los deseos del alma. To fast the desires of the soul. Ayunar los deseos de la carne. To fast the desires of the flesh. Eso es ayunar. That is fast. Yo dejar de hacer To stop doing todas aquellas cosas all those things que son simplemente deseos del alma that are simply a desire of the soul. y no lo que Dios quiere. And it's not what of God. Eso se puede ayunar. And you can fast Se that. puede ayunar muchas cosas. You can fast a lot of things. Mal comportamiento, The bad behaviors, la ira, the wrath, el no ayudar a nadie, a ser indiferente. being someone that doesn't help nobody. Todo eso se puede ayunar. You can fast those Y things. eso va a tener un resultado poderosísimo. And that will have a powerful result. Lo va a tener. It will. Pero si usted deja de comer, But if you stop eating, solamente su cuerpo lo va a aprovechar. only your body is going to have good use of that. Cierro el paréntesis de Andrea. I close the parenthesis. Pero tiene que ver con estos reglamentos. But it has to do with these rules. Que si ayunan, que si no Well, ayunan. should I fast? Should I not Que fast? si vigilan, que si no vigilan. Should I go to a vigil or not? Y se pierde tanto tiempo en esto. And you lose so much time with Porque this. de eso no se trata el reino de los cielos. Because the kingdom of heaven is not about that. No es comida, It's not food. no es bebida, It's not drink. no son cosas externas. It's not external things. Me gustaría que eso se le quede. And I would like for that to stay inside of you. Y yo sé que los que han venido hablando del reino han tratado estos temas, And I know those that have been speaking regarding the kingdom have treated these topics. pero seguimos aclarando But we continue to clear hasta que todos lleguemos. until we can all get there. Pablo lo que quiere en este capítulo completo What Paul wants in this whole chapter es aclararle a ellos is to clear things up que with them. no se trata de estas cosas, That it has nothing to do with these things, de estas ceremonias, of these de ceremonies, que si puede comer cerdo, que si no puede comer cerdo, that you can eat pork or you can't eat pork, que si el cristiano puede comer morcilla, que si la puede comer, that if the Christian can eat a blood sausage or they can't eat that, que si es un pecado tomarte una copa de vino o that if no. it's a sin to have a glass of wine or not. Toda esa gama de temas. All that stuff. Y él les recuerda a ellos. And Paul reminds them, Mi gente, my people, no tiene que ver con cosas temporales. it has nothing to do with temporal things. Eso es lo que le está recordando a ellos. That's what he's reminding them. Y sabe que desde ese tiempo And you know, from that que time Pablo está tratando ese asunto, that Paul is treating this issue hablando esta verdad, and speaking this truth, todavía hasta el día de hoy, until today, imagínense cómo las cosas van de generación en generación. imagine how things go from generation to generation. Pablo estaba tratando eso Paul was dealing with this, y hasta el día de hoy and until today, la gente sigue enfocada people are still focused en lo que no es reino. on the things that are not kingdom. Y todo lo que no es reino And all those things that are not kingdom, opaca lo celestial. they take away from the celestial or heavenly Este things. reino no se trata de lo que tú comas This kingdom has nothing to do with what you eat o bebas. or drink. Claro, en todo usamos la prudencia. Of course, in everything we use prudence. No se trata de reglamento que hombre escribió, And it's not about rules ni de opiniones humanas. or of human opinions. Tantas opiniones So many opinions que opacan la verdad de Dios, that they take away from the truth of que God. opaca el reino de Dios. And they take away from the kingdom of God. No se trata de eso. And it has nothing to do with that. Ese no es el corazón del reino. That is not the heart of the kingdom. Cosas externas External things. no son el corazón del evangelio. It is not the heart of the gospel. ¿Sabe por qué
a muchos se le hace difícil entender el reino? You know why it's so difficult for many to understand the kingdom? Y esto fue algo que mientras me estaba preparando para este mensaje, And this is something that as I was preparing myself with the me message, dio fuerte, it hit me hard porque es una verdad. because it is a truth. ¿Por qué muchos no pueden entender el reino de Dios? Why is it that so many cannot understand the kingdom of Te God? lo voy a contestar. I'm going to answer that. Muchos no lo entienden Many do not understand porque todavía because still no han ido a la cruz. they have not gone to the cross. Y si quieren ponerlo en Facebook o Instagram, And if you want to put it in Facebook or Instagram, sin cruz without the cross, no hay reino. there is no kingdom. Lo siento. I'm sorry. Sin cruz no hay reino. Without the cross, there is no kingdom. Se puso seria la cosa ahora. They got serious. Ya se tornó diferente. Things changed. Pero sé que me van a tolerar. I know ¿verdad? you're going to tolerate me. Porque no soy yo. Because it's not me. Esto es Él. It's him. Sin cruz no hay reino. Without the cross, there is no kingdom. En Mateo 4, Matthew 4, cuando usted pueda, visite ese pasaje. when you can, visit that passage. Pero en ese pasaje But in that passage, está el episodio donde Jesús fue tentado por Satanás. you will see the episode of when Jesus was tempted by Satan. Y como a mí me gustan las gráficas, ustedes me conocen, ¿verdad? And because I like graphics, you know me, Pasó de esta forma. it happened this way. Jesús estaba orando en un monte, tenía 40 días. Jesus was praying in a mountain. It had been 40 days, Estaba allí hambriento, and he was starving. no había comido nada. He had not eaten anything. Ven por aquí, te voy a tomar como Jesús. Ponte por aquí, hijo, ponte por aquí. ¿Y sabe lo que hizo Satanás? And you know what Satan did? Él tiene, ponme cara de hambriento y afligido. Put a face of somebody that's starving. And Porque 40 días yo creo que con 2 horas, ¿verdad? Se pone esa. I know with 2 hours we get a little grumpy. Imagine 40 days. Pero imagínese, But imagine, dice que Satanás en ese lugar, it says that Satan in that place que él está hambriento, and that Jesus was starving. lleva 40 días It was 40 days now, y se le aparece Satanás. and Satan appears. Wow. Wow. Y le And he dices, says, wow. wow. ¿Sabe qué le dijo? You know what he said? Tú no eres el hijo de Dios. Aren't you the son of God? Tú no eres. Aren't you? ¿Por qué tú no tomas esa piedra Why don't you take this stone y la conviertes en pan? and turn it into bread? Tú eres el hijo de Dios. You're the son of God. Conviértela en pan. Turn it into bread. ¿Sabe la respuesta de Jesús a Satanás? And you know what the response of Jesus was? No solo de pan vivirá el hombre, Man will not live of bread alone, sino de toda palabra but of every word que sale de la boca de Dios. that comes out of the mouth of No God. te vayas, que todavía Satanás no ha terminado. Don't go. Satan's not finished with you. ¿Sabe qué pasa, amado? You know what happens, beloved? Cuando estamos en el punto más débil de nuestras vidas, When we are in our weakest point, siempre va a haber un escenario there's always going to be a scenery donde el enemigo where the enemy vendrá a tu vida will come to your life y te va a hablar de lo que tú sabes and he's going to talk to you regarding the things that you already know, y va a depender de tu respuesta and it's going to depend on your response a que tú caigas that you would either fall o que él se retire de ti. or that he will go back. Porque él, como era la palabra, Because Jesus, because he was the word, le dijo, pero escrito está. and he said, but it is written, No solo de pan vivirá el hombre. not only of bread will man live. Yo me imagino Jesús, aléjate de ahí. And I can imagine Jesus, like, get away from Y there. yo me imagino a un enemigo molesto And I can also imagine the enemy being con upset. la respuesta de Jesús. Upset with the response of Jesus. Se puso bravo, enojado. And he got upset. Pero ¿sabe qué? But you know what? Como no pudo la primera vez, But because he couldn't with him with the first time, empezó a maquinar de nuevo. he started to think again. Porque si a la una no trata, él sigue. Because if it doesn't work the first time, he's going to try again. ¿Sabe lo que él hizo? And you know what he did?
dice que cogió a Jesús And it says that he went to Jesus. y lo llevó a un monte más alto. O sea, quiere decir que lo arrastró al monte más alto. And it says that he took him to a higher part of the mountain. Lo transportó. And he transported him. Lo llevó a ese monte alto. And he took him to that high mountain. Imagínese que él esté ahora mismo en un monte alto. And imagine that he would be in Eva, that high vamos, mountain. vamos arriba. Let's Vamos go up. para Let's allá. go up. Vamos para arriba. Así lo llevó. And he took him like that. Así lo llevó. Lo llevó a un monte alto. He took him to a high mountain. En otra palabra, de la otra no tuve resultado, en esta tuvo a ver que sí. In other words, the first time it didn't result for me. Y So now it's going to que, happen. ¿sabe lo que le hizo? And you know what he did? Él le dijo, He said, Jesús, Jesus, mira ese reino. look at that kingdom. Mira esos reinos. Look at those kingdoms. Mira aquellos reinos. Look at all the kingdoms. ¿Está viendo todos esos reinos? Do you see all the kingdoms? Yo te lo entrego a ti. I will give them to you Si te postras y me adora. if you would bow down unto me and worship. Vamos. Le ofreció todos esos reinos. He offered to him all of the kingdoms. Y como si fuera poco, And if it was not enough, le mostró la gloria que tenían esos reinos. he demonstrated unto him the glory that he had Porque in those esos kingdoms. reinos Because those kingdoms, tenían una gloria. they had a glory. Era ficticia la gloria, It was not of real glory, era atractiva, but it was attractive. pero no era la gloria que él vino a buscar. But it was not the glory that O he que vino a came. traer, perdón. It was not the glory that he came to bring. Y la respuesta de él And his reply was a Satanás. to Satan. Pero tú sabes que solo a Dios adorarás. You know that only God you would worship. Solo a Dios adorará, le dijo Jesús a Satanás. Only God do we worship. Y a él y solo a él And unto him and only him tú servirás. you will serve. Yo serviré. And I will serve. Ustedes saben algo, gracias. You know something? Que a veces no hemos pasado por con éxito a las diferentes pruebas y tentaciones. What happens is that many times we have not passed the different temptations and trials Porque no nos paramos en la palabra de Dios. because we don't stand on the word of God. Porque si tú sabes lo que está escrito, Because if you know what is written, si tú sabes qué es la palabra de Dios en tu vida, if you know what the word of God is in your life, tú le puedes hablar a la circunstancia. you can then speak to the Tú le circumstance puedes hablar al problema. and you can speak to the problem. Tú le puedes decir And you can say, el futuro que viene por delante. you can tell them of the future that is ahead. Ya Dios nos ha mostrado a nosotros el futuro. God has already demonstrated unto us the future. Pero el enemigo siempre viene a ofrecer, But the enemy will always come to offer, disfrazado, and it is covered para desviarte de la cruz. in order to deviate you from the cross. ¿Sabe lo que quería en verdad Satanás? You know what Satan really wanted? Ofreciéndole todo eso a Jesús. Offering all those things to Jesus? ¿Sabe lo que en verdad él quería? You know what he really wanted? Que él no fuera vituperado, That he would not be suffered, que no hubiera sido azotado, that he would not be beaten, para que no fuera al Calvario, so that he would not go to Calvary, para que no hubiera necesidad de morir en la cruz. so that there would be no need for him to die on the cross. Todos esos ofrecimientos All those things that were offered, era para que él no fuera a la cruz. it would be so that he would not go to the cross. Ese era el punto. And that was the point. Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz. Satan did not want Jesus to go to the cross. Esos reinos, Those kingdoms, y entre paréntesis hay reinos, and yes, there are kingdoms, pero hay un solo reino de Dios. but there is only one kingdom of Y hay God. que saber la diferencia. And we must know the difference. Entonces, el reino, So the kingdom, Dios le había entregado todo ese dominio a Adán, God had given the dominion unto Adam, pero él lo perdió but he lost it. y perdió esa autoridad. And he lost that authority. Y Satanás creía And Satan thought que como había hecho caer al primer Adán, that because he made the first Adam fall, de la misma forma iba a hacer caer al postrer Adán. that he was going to be able to make the second Adam fall. Pero como le dijo, But like I said, escrito está.
It is written. Está escrito. It is written. Solo a Dios y solo a Dios servirá. Only to God you will serve. Porque si Jesús no hubiera llegado a la cruz, Because if Jesus had not gone to the cross, no hubiera reino, there would be no kingdom. no hubiera salvación, There would be no salvation. no hubiera. There wouldn't be. Fue por esa cruz. It was because of that cross. Y eso es lo que él no quería que llegara ahí. And it was for him to get to that place. ¿Sabes que me doy cuenta And I noticed this. que desde el principio That from the beginning, todo se trata de un ofrecimiento? it all has to do with something that has been offered. Siempre hay unos ofrecimientos tremendos There's always a great offering. que tú no puedes comer de este árbol. ¿Quién te dijo? You can't eat from this ¿Quién tree. dice? Who Mira qué told you hermoso that? se ve, qué apetitoso está. That looks appetizing, right? Comes. Eat it. Cuando tú comas, When you eat it, va a ser como Dios. you're going to be like God. Mira, él habla la misma cosa que ya uno sabe. He speaks the things that we already Porque know. Adán y Eva portaban la imagen de Dios, Because la Adam and Eve, semejanza. they carried the image of God. Va a ser como Dios, que le dijo algo raro, Did he say something strange? You're going to be like God? un ofrecimiento. It was an offering. ¿Qué hizo con Jesús? And what did he do with Jesus? Ofrecimiento. He made an offer. Hay regalos en nuestras vidas And there are gifts in our lives que vienen malintencionados. that come with the bad intention. No todos los regalos Not all of the gifts tienen una buena intención. have a good intention. A veces hay regalos Sometimes there are gifts que vienen chapados de mala intención that come disguised with a bad intention para que no llegues so that you don't reach a lo que Dios ha hablado a tu vida. to what God has spoken over your life, Para que el eterno propósito de Dios no se cumpla en tu vida. so that the eternal purpose of God would not be fulfilled in your life. Van a venir algunos regalos y ofrecimientos a tu vida. There are going to be some offers coming and gifts coming, Y se van a ver bonitos, and they're going to look good, apetitosos. appetizing. Y te tiene que parar firme And you're going to have to stand firm y decir, and say, no, no, yo tengo algo más valioso y más precioso que esto. I have something that's much more precious and valuable Que than no that. es temporal, And it's not temporal. es eterno, It's eternal. es más valioso. It's worth more. Pero todas esas cosas But all those things, vienen para que nosotros no vayamos a la cruz. they come our way so that we don't go to the Porque cross. así como Jesús tenía que ir a la cruz, Because just like Jesus, that he had to go to the cross, tú y yo necesitamos ir a la cruz you and I, we have to go to the cross para poder entrar al reino, in order to enter the kingdom, para poder disfrutar del reino. in order to enjoy the kingdom. Tenemos que ir a la cruz. We have to go to the cross. Recuerde, sin cruz no hay reino. Remember, without the cross, there is no kingdom. Si nosotros no vamos a la cruz, tampoco vamos a disfrutar del reino. If we do not go to the cross, we will not be able to enjoy the kingdom. ¿Sabe? En una ocasión, You know, in an occasion, Jesús estaba hablando con sus discípulos Jesus was talking with his disciples de esos tiempos de intimidad que él tenía. during those intimate moments that he would have. Y él comienza a decirle a sus discípulos, And he starts to say to his disciples, yo quiero dejarles saber a ustedes I want to let you know, que yo tengo que ser, me van a matar en una cruz. you know, that they're going to kill me on a cross. Voy a ser vituperado. I'm gonna suffer. Va a ser bien fuerte ese camino doloroso. That way is going to be very painful. Será una vía dolorosa. It's going to be a painful walk. ¿Y sabe qué pasó? But you know what happened? Que cuando él está contando que tiene que ir a la cruz, When he's talking about that he has to go to the cross. que de hecho también le dijo que va a resucitar al tercer día. And he also told them that he was going to resurrect on the third day. Y cuando Pedro escuchó eso, But when Peter heard that, se alarmó mucho. he was alarmed. ¿Y sabe qué hizo Pedrito? And you know what Peter said? Ya que Pedrito ustedes saben que era colérico. And you know that Peter, he was hot. He was a hothead. Él tenía un temperamento fuerte. He had a temperament. Era apasionado. He was passionate. Y él lo saca aparte. And he separates him.
Por lo menos hizo eso, no lo hizo enfrente de la gente. At least he set him apart and didn't do it in front of the Y le people. dice a Jesús, And he tells Jesus, ten compasión de ti, ¿cómo va a ser eso? oh, have some compassion. How are you going to do that? Yo no lo voy a permitir. I'm not going to allow it. Yo no quiero que tú pases por eso. I don't want you to go through that. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Ustedes lo saben. And you know what Jesus said to him? You know it. Apártate de mí, Satanás. Get away from me, Satan. Porque esos tropiezos, eso que le iba a pasar, Because the things that he had to go through, era necesario. they were necessary. Porque era la asignación de él por el cual él había venido a la tierra. Because it was his assignment. It was the reason why he came to earth. Si él se hubiera compadecido de él mismo, If he would have had compassion on himself, si él no hubiera ido a la cruz, and if he would not have gone to the cross, no hubiera salvación ni tampoco reino. there would not be salvation nor kingdom. Entonces, todo lo que pretende So all the things that pretend impedir la cruz de Cristo en ti, to impede the cross in you, viene de Satanás. it comes from Satan. Todos los ofrecimientos, All those things that are offered, todo lo que quieran impedir all the things that stand in the way que tú vayas a la cruz, so that you would not go to the cross. es un ofrecimiento del enemigo. It's an offering of Satan. Porque cuando tú y yo morimos, Because when you and we die, como le pasó a Jesús, just like Jesus, de hecho, eso que te está pasando, you know, and that thing that you're going through, que es doloroso, that is painful, esa crisis, that crisis, que parece que ya la tumba tuya está cavada, that it appears that your grave is already dug, esa crisis que parece que ya se escribió tu lápida and that crisis that you feel like it's already written, y tú crees ya que es el fin. and you believe that it's the end. Pero ¿sabe cuál es el fin? But you know what is the end? ¿Sabe qué es esa vía dolorosa por la que tú estás pasando? You know what that painful walk that you're going through? El fin de tu vida. It's the end of your life. Porque la vida nuestra tiene que morir. Because our life has to die. No se puede disfrutar este reino estando vivo, estando adámico. We cannot enjoy this kingdom if we are still alive and in Adam. Nuestra vida consiste que hay que ir a la cruz, Our life has to do that. We have to go to the cross participar de sus padecimientos. and to participate of his sufferings. Pero a muchos no les gusta escuchar esto. Many don't want to hear this. Lo que Jesús hizo, que derrotó al diablo públicamente en esa cruz. What Jesus did at the cross, that he had victory over the devil. Cuando nosotros ya vamos a la cruz, When we go to the cross, también caminamos sobre un enemigo derrotado. we also walk on top of a defeated enemy. Porque en Cristo no solamente somos enterrados, Because in Christ, we are not just buried, pero somos también resucitados. but we are also resurrected. Hay una resurrección, There is a resurrection, pero no se puede impedir but we cannot impede la cruz. the cross. Esas crisis, Those crises, ese dolor, that pain, ese problema that problem que no te deja dormir. that doesn't let you sleep. Es Dios llevándote a la cruz It's God leading you to the para cross que tú rindas tu vida. so that you would surrender your life. De hecho, no es tu vida. And it's really not your life. Y ahí tenemos un problema gravísimo. And we have a great problem Y there. en esta generación tenemos un problema grave. And in this generation, we have a grave problem. Nadie se meta con mi vida. Nobody better get involved in my life. That's my life. En mi vida. Y en mi vida nadie se meta. And nobody's going to tell me what to do with my Yo life. tengo que resolver esto I have to deal with this porque yo no me siento bien. because I don't feel good. Yo quiero sentirme bien. And I want to feel good. Y esto no se trata de eso. And it has nothing to do with Porque that. no se trata exclusivamente de tu vida o la mía. And it's not exclusively just because of your life or my Esto life. se trata que nosotros se tiene que dar una vida nueva. But it's because we have to get a new life Donde ya no vivo yo. where I no longer live, Donde Él vive en nosotros. where he lives in us. Y te pregunta, ¿por qué te está pasando todo esto? And you ask yourself, why are these things happening? Si te está pasando muchas cosas, If all these things are happening to you, eso lo prueba que está en la cruz. then that is proof that you are at the cross. Así que ya no te lamentes. So don't be so sad. Eso que está siendo tan doloroso That thing, that painful situation es que está en la cruz. is because you're on the cross. Y vas a disfrutar este reino. And you will enjoy this Por lo kingdom. cuanto hay una muerte. So there has to be a death Porque estamos muriendo al yo, because our I is a dying. nuestro deseo,
our desires, a nuestras vanidades, our vanity. que tanto tiempo nos ocupa nuestras vanidades. And we're so occupied so much with our vanities. Pero sin cruz But without the cross, no hay reino. there is no kingdom. Y para disfrutar este reino, And in order to enjoy this kingdom, y la gente no le gusta predicar este evangelio. and the people, they don't want to preach this gospel. Es difícil llenar un auditorio con un mensaje así. It's difficult to fill up an auditorium with this kind of message. Ahora, si yo empiezo a predicar, But if I start not to preach, todo estará bien. everything's going to be good. Mira por tu vida. I look at your life, A esto, a aquello. do this and do that, Y te doy todas las soluciones humanas para que tú salgas al otro lado. and I give you all the human solutions so that you can get to the other side, Te pompeo las emociones y el alma. and I pump up your emotions. Esto se llena. This will get filled. Pero como la verdad de Dios But because the truth of God, no la voy a comprometer, I'm not going to compromise no it, la voy a vender. and I'm not going to sell it, Y tengo que alinearme a la palabra de Dios. and I have to align myself to the word Donde of God. dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. And where it says that with Christ I am jointly crucified, Que ya no vivo yo, and that I no longer que live, vive Él en mí. and that He lives in me. Entonces se tiene que ser real. So that has to become No real. puede ser simplemente palabras, It can't just simply be words, decirlo, escribirlo y decirlo. to write it and to say it, Porque eso de información estamos ya saturados. because we are saturated with a lot of Lo information. que hay carencia What we are es lacking que se encarne la palabra en nosotros is that the word will be incarnated y inside, se haga vida en nosotros and it will become life in us. y no seamos saturados de tantas palabras bonitas. And that we would not be so saturated with so many pretty words. Que las palabras bonitas hay muchas. That there's a lot of pretty words. Palabras de motivación hay en todos los lados. Motivational words. You see it Las everywhere. redes sociales están llenas de filosofías y de todas esas cosas que te hacen sentir bien. Social media is full of all the philosophies and all the feel-good things. Pero la única cosa que te va de verdad te va a hacer sentir bien But the only thing that is truly going to make you feel good, son las eternas. it's the eternal ones. Son las eternas. It's the eternal things. Porque las temporales, Because the temporal ones, tarde o temprano, sooner or later, se terminan. they will come to an end. Tarde o temprano, Sooner or te later, fallan. they will fail. Hay que ir a la cruz. We have to go to the cross. Y no permita que nadie te haga tomar caminos cortos. And don't allow anyone to give you a shortcut. Hay gente que hace que el camino de donde tú tienes que llegar te hace el camino corto. There are some people that will remove you or deviate you from that way that you have to go through, Como shortcut. like a right? shortcut. Sí. Y hay gente que consuelan a otro And there are some that will give comfort to some para que pase por esas situaciones rápido. so that they would go through that situation really fast. Que, mira, voy a decirte esto para que tú pases por esto rápido. And they're like, I'm gonna tell you this so you can just get through it real quick. Y le damos palabras de motivación. And we give them motivational words. Y la persona como que pasa al otro lado. And the person, it appears like they get to the other side, Pero no es real. but it's not real. No hay sanidad. There's no healing Porque esto no se trata de un camino corto. because it has nothing to do with a shortcut. Pedro quería hacerle el camino corto. Peter wanted to make a Jesus Pero walk short. él sabía lo que tenía que pasar. But Jesus knew what he had to go Y el through camino que tenía que pasar. and the walk that he had to go through, Aunque le duela. even if it hurt. Aunque le duela. Even if it hurt. La gente ahora no quiere pasar nada. People don't want to go through things Está pasando anymore. un problemita y de todo se quejan. They go have a problem and they're Se complaining of se everything. desvanecen. And they fall apart. Se tiran en una cama. And they go into bed. Ya no quieren comer. They don't want to eat. Ya no quieren hacer They nada. don't want to do anything. Tenemos que ser cristianos verticales, amados. We have to be vertical Christians. Cristianos verticales. Vertical Que aunque Christians. se estén cayendo de pedazos las paredes. That even though the walls are falling apart, Aunque
Aunque no haya nada en la nevera. Even though there's nothing in the Aunque refrigerator. no sé cómo voy a pagar esto. Even though I don't know how I'm going to pay this. Sí me duele. Yes, it hurts. Yo no estoy diciendo que no duele. I'm not saying that it doesn't. Sí duele. Yes, it Los hurts. procesos duelen. The process A needs veces to hurt. nos quitan la fuerza. And sometimes we lose strength. Pero hay que pararse vertical en la palabra de But we have Dios. to stand vertical on the word of God. Pararse en lo que creemos. Stand on what we believe. Lo que creemos What we believe, tiene que estar alineado it has to be a aligned lo que yo estoy pasando. onto what I'm going Yo no through. puedo decir que estoy pasando por una crisis. I can't say that I'm going through a crisis. Y digo que Dios es real. And I say God is real. Pero ¿dónde está a la hora de la hora? But where is he when I need him? ¿Dónde está? Where is he? Where is he? Lo que decimos What we say, se tiene que alinear a lo que hacemos, a nuestra vivencia. it has to be aligned to what we say as evidence. Si no son simplemente palabrerías, If not, it's just going to be some words pérdida de tiempo, and a waste of time. atraso. And you're just going to go back. Y eso no es el deseo de Dios. And that is not the desire of El God. deseo de Dios The desire of es que God podamos disfrutar este reino al máximo. is that we would be able to enjoy this kingdom to the max. Porque aunque hay padecimiento, That even though we go through el things, padecimiento grande lo hizo Él. the greatest suffering, he's the one that En went through esa it. cruz a Él sí le pusieron tornillos, lo que sea. Yeah. Lo traspasó una espada. He's the one that carried that was on that cross, nailed to the cross. Tú y yo no tuvimos que hacer eso. You and I, we didn't have to do that. Pero hay padecimiento. But there are sufferings. ¿Sabe? En Cristo hay padecimiento. You know, in Christ, there are sufferings. Por ahí hay otro evangelio diciendo que no, que hay pare de sufrir. There are some that say, no, stop suffering. Y la superación personal y todo es tú y todo yo. And to be a superior and to overcome things. Eso no es reino. That is not kingdom. Eso no es reino. That is not kingdom. Ujú. Sin reino, sin cruz no hay reino. Without the cross, there is no kingdom. Entonces sigo. I continue. Voy a volver porque ese fue un paréntesis bien grande. No Is lo that- dije, pero I'm eso going to go va back a- because that was a big parenthesis. Pero volviendo al texto inicial. So going back to the initial text. Pero para mí era necesario dejarles saber esto. But it was necessary for me to let you know this. Por eso no lo conocemos el reino, porque no queremos ir a la cruz. That's why we don't know the kingdom, because we don't want to go Y no to the nos cross. agradamos por esos caminos cortos que a veces tomamos And sometimes we take those shortcuts, y a veces otros nos aconsejan. and sometimes there are others that will motivate us. No. No. Estoy leyendo un libro que me está gustando muchísimo, I'm reading a book that I'm really liking de Gustavo Lara. from Gustavo Lara. Dios consuela God will comfort, hablando verdad. speaking truth. Dios consuela God comforts, hablando verdad. speaking truth. Y hay una generación que se está acostumbrando, And there is a generation that is getting accustomed que quieren ser consolados that they want to be comforted en cualquier crisis, in their crisis, pero quieren escuchar lo que ellos quieren, but they want to hear the things that they want to hear, no la verdad. not the truth. Y me está ministrando mucho ese libro. And it's ministering to me a lot, that Porque book, como Dios consuela hablando verdad, because how God comforts speaking truth. nosotros también estamos llamados a confortar. Te amo, pero te tengo que decir la verdad. We are also called to comfort and say, I love you, but I also got to tell you the truth. Amén. Entonces, volviendo a la disputa que tenía Pablo, So returning back to the dispute where Paul was in, que él le estaba diciendo, el reino no se trata de todas estas cosas. where he was saying, the kingdom of God has nothing to do with all these things. Ya esas cosas son secundarias. Those things are secondary. Y todas esas cosas lo que hace es robarnos el enfoque del reino. And all those things, what they do is that they take the focus of the kingdom. De hecho, en Colosenses también le dijo él a los colosenses, And in Colossians, he also said this, por tanto que nadie lo juzgue so that no one would judge you por comida, for food por bebida or drink o cuanto día de fiesta. or of a festive day. Él repetía esto en diferentes cartas, He will repeat this in many of the letters. pero como el reino de Dios son tres cosas, según él en Romano. Because the kingdom of God is three things, according to Romans. Al principio lo dijeron, ¿qué? He said it. Justicia, Righteousness. ¿se le olvidó? La cruz lo dejó. The cross did it. The cross. Ya bajen un ratico de la cruz, bajen. El reino es justicia, The kingdom is righteousness, paz y gozo. peace, and joy. ¿Dónde? En el espíritu, eso es In the importante. spirit. In the spirit, that's important.
Después lo visito ahorita, pero eso es importante saber dónde es el gozo. And we have to understand where that joy is. Entonces la justicia es el fundamento del reino de Dios. So righteousness is the foundation of the kingdom of God. No es una justicia basada en las obras humanas, It's not a righteousness that's based on human efforts, sino una justicia que proviene de la fe en Jesucristo. but it's a righteousness that comes through the faith in Christ. Esta justicia se manifiesta en la vida, That righteousness is manifested in the life, en la vida transformada del creyente, in the transformed life of a believer que ahora vive en obediencia that now lives in obedience y amor al prójimo. and loving their brethren. Esa justicia delante de Dios, That righteousness before God, vemos que ser justificado por la fe to be being justified by the faith, nos lleva a vivir de manera recta, it leads us to live a straight life, y justa. a righteous life. Entonces, también esa justicia And that righteousness as se well, manifiesta en nuestras relaciones. it will also manifest in our relationships. La justicia en el reino de Dios The righteousness in the kingdom of se God refleja hacia los demás, is reflected unto others, y se debe de hacer and it should be done con integridad, with integrity, equidad equity, y amor. and love. Es una justicia que tiene que ver equidad. It's a righteousness that there has to be equity, balance. Ya vimos que esta justicia es ahora en la relación los unos a los otros. So it has to do with the relationship that we have, Tiene que ver equidad. and there has to be a balance. Tiene que verlo. There has to be. Tiene que ver amor. There has to be love. Tiene que ver esto. You need this. Obrar en justicia To work in no es righteousness. fácil, It's not easy porque a veces va en contra de lo que tal vez el alma quiera hacer. because sometimes it goes against what the soul wants to do. Sigo. El reino de Dios nos llama a vivir en justicia, The kingdom of God, it calls us to live in righteousness, no solo en lo que creemos, not only in what we believe, sino como tratamos a los demás. but how we treat others. Estamos tratando con justicia a los demás, Are we treating others with justice? con nuestras relaciones diarias. Eh, ¿Está with- operando la within our- justicia de Dios en nuestra vida? Within our daily relationships, is his righteousness operating in our lives? ¿Está obrando en nosotros Is it working in us? esa justicia en nuestras relaciones? That justice and righteousness in our relationships? Toda clase de relación, de la congregación, familiar, en su trabajo. ¿Está operando esa justicia? All of the relationships that you have in church, at work, at home, is his righteousness operating? Cuando estamos en el reino, When we are in the kingdom, buscamos primeramente a Dios y su justicia. we first seek his righteousness and God. Todos los demás añadidura. All the other things, they're add-on. Todo lo externo All the external es things, añadidura. they're Lo que add-ons. pasa es que nosotros por el deseo del alma invertimos los roles. But the thing is that because of the desires that we have of the soul, sometimes we twist the role. Buscamos las añadiduras. We're looking for the additions, Lo que yo quiero, what I want, lo que yo deseo, what I desire, como yo quiero mi vida, how I want my mis life, añadiduras. all the add-ons. Todo esto yo lo busco, I will look for that pero sin buscar el reino de Dios, lo que es justo delante de él primero. without looking for the kingdom of God. Así no trabaja. And it doesn't work that way. Hay un orden. There is an order, Y el orden and the no order, se puede quebrantar. it cannot be broken. Si buscamos su justicia primero, If we seek his righteousness first, todo lo que tú necesitas all the things that you need, será provisto. they will be given. Yo soy testimonio de eso. And I am a testimony of that. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo segundo que es el reino de Dios es paz. So the second thing of the kingdom of God is peace. Y esa paz la vemos también manifestada en medio de su humanidad. And we also see that peace being manifested in his humanity. La paz en el reino de Dios Peace in the kingdom of God, no es la ausencia de conflictos. it's not the absence of conflict. Es importante saberlo. And it's important to know that. La paz de Dios The peace of God, no es la ausencia de conflictos. it's not the absence of conflict. No se crea eso. Don't believe Eso that. no es paz. That's not peace.
sino es una paz profunda but it is a profound peace que proviene de estar en correcta unión con Dios that it comes from being in correct union with God y con los demás. and with others. Sí, porque tiene que ver, esas dos cosas tienen que estar juntas. Because those two things, they have to be joined. Yo no puedo decir que estoy en paz con Dios I can't say that I'm at peace with God y tengo una guerra con todo el mundo. and I'm at war with everybody else. No funciona. And it doesn't work that way. Esa paz se debe manifestar en nosotros That peace has to be manifested in us y poderla manifestar en nuestro alrededor. and also to be able to manifest it in our surroundings, Amén. En medio de cualquier diferencia, in the midst of whatever differences. Pablo llama a que vivamos en paz Paul calls us to live in peace y que promovamos la paz and that we would promote peace en lugar de división. instead of division. Tremendo lo que es vivir en una común unión. And it's great to live in a common union. Veníamos escuchando eso hoy en esta mañana. We were listening to that this morning. Cómo Dios trae revelación, How God brings revelation. cómo Dios se manifiesta How God will manifest a un himself grupo de creyentes to a group of que believers no están en división, that they are not in division, que hay una común unión. that there is a communion. Cómo Dios habla, How God speaks. cómo Dios dirige. How God directs. Pero en contiendas y pleitos no hay dirección. But in fighting and in conflict, there's division. Esta paz con Dios, This peace with God, la paz comienza peace starts con nuestra reconciliación con Dios, que ya la tuvimos a través de Jesucristo. with our reconciliation with God that we have already had through Christ Jesus. La paz entre los creyentes. The peace with our brethren. Entonces esa paz se debe extender So that peace has to be extended en medio de la congregación, in the midst of the en congregation, medio de nuestras vidas, in the midst of our lives, y lidiar con las diferencias, and to deal with the differences. aquellas cosas que son motivos de división. All those things that could be a motive of division. Él llama a que estemos en paz. And he calls us to be at Yo me peace. imagino, ya ustedes están en paz con Dios. And you're already at peace with God. Ya ustedes fueron reconciliados a You través have de already Cristo. been reconciled. Promuevan la paz entre ustedes. But promote peace within each other. Si hay algo que debemos esforzarnos, If there's something that we should really work on, es mantener la paz. is to maintain the peace, Esencialmente dentro del cuerpo de Cristo. especially within the body of Christ. Poder lidiar con las diferencias. To deal with our differences, Que haya unidad, that there would be que haya union, armonía. that there would be harmony, Eso es promover la paz. and that is to promote peace. Y estamos llamados a promover esa paz. And we are called to promote that Nos- peace. Nosotros no estamos llamados a avivar esos fuegos a veces que se levantan. We are not called to revive those fires that many times do start. Tenemos que ser pacificadores, We have to be peacemakers, no echarle leña al fuego. and not to throw more sticks onto the fire. Y a veces hay gente que son expertos en echarle leña al fuego. And there are many that are experts on throwing wood onto the fire Cuando hay un problema, when there's a problem. mírame, fulana me hizo esto. You know, this lady did this to me. Ay, no le hable más. Oh, don't talk to her no more. Muchacho, mira, bórrala de Facebook. Oh, just block her from Facebook. No, bórrala, bloquéala, bloquéala. Block her. Instigando al pleito. They instigate to the En problem vez de decirle, sabes que perdónala. instead of saying, you know what, forgive them. A lo mejor tenía un mal día. Maybe they were having a bad day. A lo mejor le está pasando por algo. Maybe they're going through something. Ve, aplacó el fuego. See, they kind of like stop the Hay una fire. diferencia. There's a difference. Qué bueno. En su familia, And it's good in your family, dentro de la congregación, within the cuando congregation, se levantan cosas que no son de Cristo, when there are things that arise that are not of Christ, que pueden dividir. that could divide. Vamos a ser pacificadores. Let's be peacemakers, Vamos a promover esa paz. and let's promote that peace. En Efesios, Pablo dice, In Ephesians, Paul says, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. be careful to guard the union in the Spirit. Solícito Be careful en guardar la paz del Espíritu. in keeping the peace in the Spirit. Entonces también el reino de Dios es gozo, So also the kingdom of God is joy, pero en el Espíritu Santo. but in the Spirit, Y ese gozo proviene and that joy, it comes de vivir en una comunión con Dios. from living in a communion with God. Ese gozo That joy, es
es una característica fundamental del reino de Dios. It's a fundamental characteristic of the kingdom of God. No se trata de una felicidad superficial It has nothing to do with a superficial happiness basada en circunstancias externas, based on external circumstances, sino de un gozo profundo y constante but of a profound and constant joy. que proviene de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. That it comes from the work of the Holy Spirit in our lives. Ve, este gozo no es que tú estás brincando y saltando por todo. You know, this joy is not because you're jumping because of everything that's going No on. es que no te pasan problemas. And it's not that you don't go through problems, Es que a pesar de lo que estoy pasando, but it's because in spite of what you're going through, yo todavía tengo el gozo del Señor. I still have the joy of God. Todavía, como decía esa canción, Like the song said, que puede danzar en la tumba. that I can dance on the Porque tomb del pasado of the past. se puede. You can. Porque este gozo no se trata de cómo yo me siento ahora. Because this joy has nothing to do with how I feel right now. Ese gozo no es así. That joy is not like that. El gozo es en el Espíritu The Santo. joy is in the Spirit of Hay God. una diferencia. And there is a difference. Porque ahora nosotros hemos entendido Because now we have understood que el gozo que se promueve that the joy that is being promoted es la felicidad. is happiness. Mira, be happy. Sé Eso feliz. es lo único que importa. That's the only thing that Mira, matters. concéntrate en tu felicidad. You know, concentrate on your happiness Olvídate de todo lo que está pasando. and forget about everything that's going on. Y se promueve And it's promoted, la felicidad the happiness que el alma that the soul produce. produces. Y el alma es fácil And the soul is easy and quick de animarse, to get happy and de excited estar alegre. and to be happy. Y al otro momento And the next minute, está llorando it's crying. y me vuelve a pasar esto And then I go through this again y me río, and I laugh. pero me pasó algo malo But now a bad thing y happened lloro and I y cry me deprimo. and I get depressed. Ay, tuve una buena noticia, vuelvo a reír. And I had good news. Now Ay, I'm qué bien happy me again. siento. Oh, I feel good. Pongo música, I put music. me arreglo bonita, I get all dressed up. porque es temporal. It's temporal. Es una felicidad temporal. It's a temporary Y esa happiness. temporal te lleva así en un swing. And it takes you like a swing. Es como la ola del mar que va y viene. It's like the wave to the shore that just comes Depende and cómo me goes. siento. It depends on how I feel. Depende cómo fue mi día. It depends on my day. Lo que me pasó. What happened to me. Ay, tuve un día horrible hoy. Nadie me hable. I had a bad day. Don't talk to me En today. el trabajo todo el mundo me trató mal. Everybody at work, they treated me badly. Entonces cuando llega a la casa, And when they get home, el marido the husband o la esposa, or the wife, los hijos, the children, pagan los platos rotos que te hizo el jefe they pay the price for what happened at work o el compañero de trabajo. or with your coworker. No, amado. No, beloved. Vamos a ver todas las cosas que nos pasan, Let's see all the things that we go through, que se alinean that it would be para aligned nuestro crecimiento, for our growth, para nuestra madurez, for our maturity, sea crisis, a crisis sea enfermedad, or sickness, todas esas cosas, all those things, participando del sufrimiento de Cristo, participating of the suffering of Christ, sabiendo que ya somos un pueblo victorioso, knowing that we are a victorious people, que si Él venció en la cruz, that if he overcame the cross, ya nosotros también hemos vencido. we have also overcome. Amén. Amen. Alégrense un poquito más. Be happy. Entonces ese gozo en el espíritu So that joy in the spirit, no se trata de estar contento. it has nothing to do with being happy. La gente quiere estar contenta. Oh, the people want to be so content and happy. A mí eso no me impresiona. And that doesn't impress me much. Porque esos son estados del alma. Because those are states of the soul. El alma, yo digo que el alma es tan curiosa. The soul is a curious Yo le thing. aseguro a usted And I assure you que si alguien ahora mismo le hace un buen regalo, that if somebody right now gives you a really good si le gift, dice, mire, en su cuenta de banco es $50,000 ahora mismo. Woo! They say, I put Mire cómo se $50,000 alegraron. in your bank account right now. Ah, mire cómo trae, ¿verdad? Alegría al alma. That's going to make you happy, right? Eso es normal, el alma es así, almática, se contenta de
Y más con una noticia así. And the se soul will get brincan. happy, and especially with something like that. Pero si le dicen, What if they say, mañana usted no tiene con qué pagar ni con qué hacer una compra para su casa. tomorrow you have no money and you can't buy food? Ay, muchacho, or estoy nothing. tan mal. Oh man, things are bad. Las cosas me están yendo bien mal. Everything's going really bad. Y no pueden sonreír, And you can't smile. no pueden dar un abrazo, You can't give somebody an embrace. no pueden dar una palabra de You aliento, can't give a word of hope to porque someone, eso lo arropó a usted de una forma que dejó de funcionar. because that situation overtook you in such a way that you cannot Tenemos que function. tomar mano del gozo del Espíritu. We have to take a hold of the joy of the Spirit. Ese gozo que no se trata de lo que me pasa o no me pasa. That joy that has to do with nothing regarding of what happened to me. Ese gozo se trata de mi realidad en Cristo. But that joy has to do with my reality in Christ, De lo que Él hizo of what He did y de lo que Él es en mi vida. and of what He is in my life. Ese es el gozo. And that's the joy. Y es un gozo que no se va. And it's a joy that will not Y leave. porque como dice el corito, el mundo no me lo dio. And like the song says, the world didn't give it to El me. gozo que Dios me dio, The joy that God gave me, el mundo no me lo puede quitar. the world cannot take it El away. problema no me lo puede The quitar. problem can't take it away. La circunstancia no me lo puede quitar. The circumstance cannot take it away, Porque fue dado de Dios. because it was given by Ese es un God. gozo en el espíritu. It's a joy in the Spirit. Por eso usted puede seguir caminando, That's why you can continue to move forward funcionando, and functioning a pesar de los problemas. in spite of the problems, Porque ese es el gozo dentro de usted, because that is the joy within you. impulsándola a seguir, It will impulse you to diciéndole continue. todo está bien, hijo, todo está bien, hija. It says everything is okay, my child. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar ante ese gozo? So what is the attitude that we're going to have before that joy? Vamos a recordárnoslo todos los días. Let's remember every day. ¿Sabe? En Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas Paul speaks to the Galatians que ese gozo es un fruto that joy is a fruit del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Qué lindo And it's que beautiful nosotros gozamos de ese fruto, that we enjoy that fruit, del gozo en el Espíritu Santo. that joy in the Spirit. Vamos a estar parados para dar mi conclusión. Please stand so I can conclude. Amén. Entonces el reino de Dios no se trata de todas esas cosas externas que hablé. So the kingdom of God has nothing to do with all of those external things that I spoke of. Que este reino se caracteriza This kingdom is characterized por su justicia by His righteousness y la paz and peace y el gozo and joy que proviene del Espíritu. that comes from the Holy Spirit. Y nuestras vidas And our lives, tienen que fundamentarse they have to be founded en el verdadero reino de Dios. in the true kingdom of God. Como le dije antes, hay otros reinos Like I said before, there are other kingdoms con unas glorias ficticias y temporales with some temporal glories, que le ofreces regalos malintencionados and they offer gifts with bad intention, para que no disfrute el verdadero reino de Dios. so that you would not enjoy the true kingdom of God. Ese reino que sí es inconmovible, That kingdom that is immovable, porque todos los reinos de la tierra perecerán, because all of the kingdoms on earth will perish. caerán, They will fall. pero el reino de Dios But the kingdom of God permanece eterno, remains eternal, porque es un reino celestial. because it is a heavenly kingdom. A ese reino que nosotros pertenecemos. That kingdom is the one that we pertain to. Qué maravilloso And it's marvelous que este es un reino inconmovible. that it is an immovable kingdom. Vamos a nosotros como comunidad de fe So we as a community of faith, a mostrarle a los demás let's show the rest. qué es reino de verdad What is the real kingdom? y poderle decir a los demás, And to be able to say to others, eso no es reino. that is not kingdom. Te invito a conocer el reino de Dios. I invite you to know the kingdom of God. Padre, oro en esta tarde, Señor. Father, I pray this afternoon. Te doy gracias And I thank you por la justicia tuya, for your righteousness, por la paz tuya, for your peace, por el gozo del Espíritu Santo en nosotros. for the joy of the Holy Spirit in Gracias, us. Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor, porque la vida cristiana Thank you because the Christian life no se trata de cosas externas has nothing to do with y external things temporales, or temporal,
perecedera, They fade away. sino que son cosas eternas. But it's eternal thing. Que ese es un asunto eterno. It's an issue that's eternal. Padre, que aprendamos a discernir en el Espíritu Father, that we may discern in the Spirit todas aquellas cosas, all those things, todos esos ofrecimientos all the offerings que son anticristo, that are antichrist, anticruz, anti-cross, aquellas cosas que son anticruz, all those things that are aquellas anti-cross, cosas que son enemigos de la cruz, all those things that are enemy of the que no cross, quiere que lleguemos al lugar that don't want us to reach the del place propósito eterno en nuestras vidas, of the eternal purpose in our que life, podamos decir apártate that we would be able to say, a get away todos aquellos ofrecimientos to all those things that are offered, que impida que lleguemos, Señor, that would impede that we would a cumplir lo que tú has diseñado para nosotros, get to complete all the things that you have al designed for us, propósito tuyo, Señor, To en your- la tierra. to your purpose, God, here on Padre, earth. despierta tu iglesia. Father God, awaken your church, Señor, que sepamos y entendamos that we would know and understand que no vivimos por vivir, that we don't live just to live, ni vivimos para vivir bien en that complacencia, we don't just live so we can live well, sino que hay un propósito eterno, but that there is an eternal purpose, que si naciste, that if you were born si estás con esa vida, and if you have that life, que no es tu vida, that is not your es la life, vida de Dios en tu vida, the life of God in que you, así como Jesús vino a la tierra that just like Jesus came to earth a cumplir el deseo del Padre, to fulfill the desire of the Father, así mismo tú llegaste a la tierra just like that you came to earth para que tú cumpla el propósito de Dios. so that you would fulfill the purpose of God. Somos aquellos We are the ones que Dios está y va a utilizar that God has been and will use para que ese propósito eterno so that that purpose se cumpla. would be fulfilled. Vean, amado, que no somos cualquier cosa. See, we're not just any old Tú no thing. eres cualquier cosa. You're not just Ese anything. dolor, entiéndelo ya. That pain, understand it once and for all. Es para que llegue a esa And cruz, so that you would get to the cross. para que pueda experimentar So that you can experience y ser partícipe con los padecimientos de Cristo. and be participants of the sufferings of Y Christ. para que tú veas la grandeza de And Dios. so that you would see the greatness of God. Como Dios no tan solo quiere que sea crucificado con Él, How God doesn't just want you to be crucified with Him, sino que te ha resucitado juntamente con Él. but that He has also resurrected you with Him. Y donde sentó Dios a su Hijo, And where God sat His Son, también nos llevó a nosotros. He has taken us, Pero tiene que ser realidad de nosotros. but it has to become real in us. Se tiene que convertir en realidad. It has to be made real. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias, 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 Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit, por la obra tuya en nosotros. for your work in us. Porque nunca te rindes, Señor. Because you never give up. Porque eres un Dios paciente. You are a patient God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, Señor, a morir cada día. that we would die daily Para que tú vivas en nosotros. so that you would live in us. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayúdanos. Help us, Lord. Si alguien necesita la oración, If someone needs prayer, puede pasar o levantar su mano.